अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आज मैं आपके साथ एक छोटा सा जो मैंने पुर्जा इजाद किया है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। पुर्जा किस मकसद के लिए है और क्या काम करता है ये मैं आपके सामने, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पुर्जा मैंने खुद से इजाद किया है। तो जो मैकेनिक भाई फ्रिज या एसी के जो मैकेनिक होते हैं उनके लिए ये छोटी सी डिवाइस बहुत ही अहमियत रखती है, बहुत ही ज़्यादा कारआमद। ज़्यादातर मैकेनिक क्या करते हैं कि कस्टमर के घर में जाते ही काफ़ी टाइम लगा देते हैं फ्रिज चेक करने में और फ्रिज का फॉल्ट ट्रेस करने में। फ्रिज का फॉल्ट ट्रेस नहीं होता, काफ़ी टाइम लगाते हैं। तो फिर जाके फ्रिज का फॉल्ट ट्रेस करके कस्टमर को बताते हैं कि भाई आपकी फ्रिज का ये मसला है। तो छोटा सा डिवाइस मैंने, छोटी सी है डिवाइस मैंने इजाद की है। तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करता जा रहा हूँ कि आप मैकेनिक जो भाई हैं इस तरह की डिवाइस आप तैयार कर लें। तो जो कस्टमर के घर में आप जाते ही फ्रिज का स्विच लगाएंगे तो फ्रिज का फॉल्ट आप ट्रेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके के साथ। पुर्जा मैंने कैसे तैयार किया और क्या क्या मटेरियल इसमें यूज़ किया मैंने, वो मैं सिंपल आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में बताऊंगा। और आप जब कस्टमर के घर में फ्रिज चेक करने जाएंगे बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आप स्विच लगाते ही कस्टमर को बता देंगे कि भाई आपकी फ्रिज को ये फॉल्ट है। तो जो कस्टमर होगा वो भी आपकी बात में बहुत मुतमिन होगा कि अच्छा मैकेनिक है, अच्छा कारीगर है, आते ही इसने फॉल्ट देखा है और देख के हमें फ़ौरन बता दिया है। तो ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो फ्रिज चेक करने जाते हैं और जाके काफ़ी टाइम लगा देते हैं, फिर जाके बताते हैं कि भाई आपकी फ्रिज को तो ये मसला है, काफ़ी टाइम लगाने के बाद। तो ये जो मैंने डिवाइस तैयार की है आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, आप लोग भी इसे बना के अपने पास रखें, अपने स्टूडेंट को दें। तो जब भी किसी कस्टमर के घर में जाएँ आप फ्रिज चेक करने के लिए तो जाके आप फ्रिज का स्विच लगाएं तो आपको एक सेकंड में फ्रिज का जो फॉल्ट है वो पता लग जाएगा। तो वो पुर्जा कैसे तैयार किया चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। तो पुर्जा देखें और खुद भी तैयार करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। जी तो नाज़रीन ये देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग हमारे पास ये वाला सामान है। आपके पास कुछ इस तरह का सामान होना चाहिए। एक आपने स्विच लेना है और 3 पिन सॉकेट लेनी है। उसके बाद आपने एक मीटर लेना है 2 in 1 वोल्ट प्लस अम्पेयर मीटर। ठीक है, इस तरह का आपके पास एक मीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसकी मुकम्मल कटिंग कर ली है ताकि आप लोगों का टाइम जो है ज़ाया ना हो। तो इसलिए मैंने ये पहले से कर रखा था। उसके बाद ये वाला मेरे पास ये बोर्ड है, कुछ शेप मैंने इस तरह की तैयार की है। अगर आप भी खुद बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसकी शेप जिस तरह की मर्जी कर लें, कोई इशू नहीं है। ये मुझे इस तरह का अच्छा लगा तो मैंने इस तरह का तैयार कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो सॉकेट है हमारे पास, यहाँ हम इसे इंस्टॉल करते हैं इस जगह पे जहाँ हमने इसका स्राव बनाया जी। ये सॉकेट लगा दी है और उसके बाद यहाँ पर हम इसके पेच लगा देते हैं। हम इसे 2 ही पेच लगा देते हैं। बस आपको जस्ट दिखाना है कि कैसे मैंने ये वाला तैयार किया है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यही बस चीज़ें इसमें इंस्टॉल होनी है। जी, ये टाइट हो चुका है और उसके बाद हम यहाँ इसे एम्पेयर और प्लस वोल्ट मीटर है। तो यहाँ इसे बिल्कुल उसी जगह पे लगा देते हैं। ये यहाँ पे मैंने लगा दिया और इसके नीचे इसका पेच टाइट कर देते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की शेप सामने आ रही है। तो उसके बाद इस तरह का स्विच होना चाहिए आपके पास लाजमी। यहाँ स्विच को हम खोल लेते हैं। ये 2 वायर मैंने जॉइन की है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, ये वाला जो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे साइड पे कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ स्विच को यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस तरह। ये देख सकते हैं स्विच यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे कम लगा दें, अल्फी लगा दें, जो मर्जी लगा दें। मैं अल्फी का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अल्फी लगा देता हूँ इसे। जी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से लगा दिया मैंने इसे। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ इसकी जो हम एक वायर को जो है ना वो फेस कर लेते हैं, दूसरी को न्यूट्रल कर देंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली जो हमारी एक वायर है वो इस पॉइंट में आ जाएगी। ये हम न्यूट्रल कर लेते हैं, ये वाली न्यूट्रल है।
یہاں پہ نیوٹرل لگا دیا، اور اس کے بعد یہ والی جو وائر ہے ہم یہاں اس کے کوائل جو امپیر میٹر کا کوائل ہوتا ہے یہاں سے گزاریں گے ایسے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کوائل گزار کے، تو یہ دوسری جو اس کی وائر ہے فیس والی ہم اس کی دوسری سائڈ پہ لگا دیں گے اس جگہ پہ. تو اس کے بعد ہم یہاں سے 2 کنیکشن لیں گے اور اسے لگائیں گے اس کو آن کرنے کے لیے. تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ کام کیسے کرے گا وہ بھی میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لگائیں گے ایک کنیکشن، ادھر لگا دیں گے اس سائڈ پہ، اور اچھی طرح آپ نے اسے ٹائٹ کرنا ہے. اور دوسری وائر ہم اس کی یہاں پہ لگا دیں گے اس جگہ پہ. یہ بھی اچھی طرح ٹائٹ کر دیتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے وائر دونوں طرف لگا دی ہے، اور یہاں سے اب جو ہے اس کی یہاں نیوٹرل کے ساتھ نیوٹرل لگا دیتے ہیں اور فیس کے ساتھ فیس لگا دیتے ہیں یہاں پہ. یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ میں نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے باہر سے ادھر سے نیوٹرل آ رہی ہے، نیوٹرل میں نے یہاں پہ لگا دیا اور فیس یہاں سے لے کے میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے. تو دوسرے نمبر پہ یہ جو ہمارا یہاں پہ میٹر لگا ہے، میٹر کو ہم نے جہاں سے کنیکشن دیا ہے اسی جگہ سے میں نے کنیکشن دے دیا، نیوٹرل یہاں سے دے دیا اور فیس یہاں سے دے دیا. یہ تو ہمارا بجلی سے آن ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم نے اس کا جیک جو ہے اس کے ساتھ لگانا ہے، یہاں پہ فیمیل بنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم لگا دیں گے. تو یہ ہمارا بورڈ اب ریڈی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا میں آپ کو ٹیسٹ بھی کراؤں گا کیسے یہ میٹر کام کر رہا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل کتنا پیارا سا اور سمپل سا اسمارٹ سا یہ باکس تیار ہوا ہے. تو اسے ہم کیسے یوز کریں گے، جب ہم کسٹمر کے گھر میں جاتے ہیں فریج چیک کرنے کے لیے، تو ہم فریج کا جو سوئچ ہوتا ہے، جو فریج کی وائر ہوتی ہے 3 پن وائر ہوتی ہے اس کی زیادہ تر لگی ہوئی، تو ہم اس کی جو وائر ہے اس جگہ پہ لگائیں گے. تو اس بورڈ کو ہم ساکٹ میں لگا دیں گے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے. جی تو گائز اب میں آپ کو لائیو ٹیسٹ کرواتا ہوں یہاں پہ. تو اب جیسے کہ آپ کسٹمر کے گھر میں فریج چیک کرنے گئے ہیں، تو وہاں پہ فریج میں جا کے آپ یہاں جو کمپریسر کے ساتھ یہاں پہ باکس لگا ہوتا ہے وہاں باکس کھولتے ہیں، فریج کو آگے کرتے ہیں، باکس کھولتے ہیں، وہاں پہ آپ جا کے کلامپ میٹر لگاتے ہیں. تو وہیں سے وائر کوئی ٹوٹ جاتی ہے تو دوبارہ آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ آپ کو میٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آپ کیا کریں گے، یہ جو باکس ہے یہاں بجلی کے ساتھ اس جگہ پہ یہ دیکھیں یہاں پہ کنیکٹ کریں گے تو یہ میٹر آن ہو جائے گا. آپ کو بجلی بھی بتا دے گا کہ گرمیوں میں بجلی کم ہوتی ہے تو فریج زیادہ تر نہیں چلتی. تو آپ کو یہاں پہ یہ وولٹیج بھی شو کروا دے گا، وولٹیج کتنے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہاں پہ فریج کا سوئچ لگا کے اس کے امپیئر بھی چیک کرتے ہیں، یہ امپیئر کتنے لے رہی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ اسے بند کرتے ہیں. یہاں فریج کا سوئچ لگا دیا ہم نے یہاں پہ. تو اس کے بعد ہم یہاں اسے آن کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں فریج کے امپیئر یہاں پہ شو ہو رہے ہیں، اس کے وولٹیج بھی آ رہے ہیں، اور نیچے امپیئر بھی فریج شو کر رہی ہے کتنا لوڈ لے رہی ہے فریج. 1.4 امپیئر ہے فریج کے. تو اب دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ امپیئر ڈاؤن ہو رہے ہیں. کیسی لگی ہے گائز آپ کو ہماری ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.